So hari ini Melis mau main sama orang Indonesia. Hai. Kamu mau main skating? Halo teman-teman. Kamu main skating? Saya dari Turki. Iya, saya tahu. Saya tahu. Hai guys, sekarang kita di Hello Paris. guys, welcome to my YouTube channel. We will ice skate today with Jessica and Kila from Korea. A few moments later. So guys, kita lagi Hello. Halo teman-teman. Hello cantik-cantik. Jadi guys, sekarang kita ada di atas danau yang udah beku di depan asrama Parus, makanya kita sekarang bisa main ice skating. So, ini aku nyewa sepatunya, harganya 110 rubel, tapi kalau kalian punya sepatu ice skating kalian nggak harus bayar. Jadi tinggal main aja gratis. Melis, what do you think about the ice skating? I'm tired. Tired of standing. 안녕하세요.